जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बड़साई थानाधीन नरणपुर ग्राम में महिला सन्देहजनक मृत्यु मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद कला बड़साई पुलिस। मृत महिला जनक होउचंती उक्त ग्रामर स्वर्गत सुबल सिंहर स्त्री सुकांती सिंह। सुकांती को गुरुतर अवस्था बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना भर्ती करा जायथिबा बेले सेठारे तांकर मृत्यु घटिला। एने डाक्तरखाना कर्तृपक्ष सूचना क्रमे शुक्रवार अपराह्न में मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद कला बड़साई पुलिस। परवर्ती खबर शुक्रवार अपराह्न 12:30 ठारू अपराह्न 3टा पर्यंत ओडिशा विधानसभा चलता मौसुमी अधिवेशन में कामचला बाचस्पति भाव दायित्व तुलाइले बड़साई निर्वाचन मंडल मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली। जड़े अनुभवी विधायक भाव 5 वर्ष अभिज्ञता थिबा बेले द्वितीय बार विधायक भाव सर्वाधिक भोट व्यवधान में विजयी होई समग्र राज्य में रेकर्ड सृष्टि करथिबा मान्यवर विधायक सनातन बिजुली को ओडिशा विधानसभा बाचस्पति सुरमा पाढ़ी अनुपस्थित कामचला बाचस्पति भाव में दायित्व तुलाई थिबारु बेतनटी एवं बड़साई समेत विभिन्न महल में श्रीजुक्त बिजुली निकट को छुटी शुभेच्छार स्व। परवर्ती खबर ताट निकट में 3टिकिया हाथीपलक उपद्रव। करंजिया वन खंडर किसी दिन हम उपद्रव करुवा हाथीपलक मध्य 3टिकिया हाथीपल राति 8 घटिका समय दुधियाणी वनांचल ताट निकट में पहुंची व्यापक फसल नष्ट कर वन विभाग पक्षर सूचना मिली। अन्यपटे वन विभाग पक्षर पुराणा देवगाँ निकट में एक हाथी गतिविधि उपर नजर रखा नियोजित थिबा वनखंड कार्यालय पक्षर सूचना मिली। परवर्ती खबर बिजातला निकट में बाइक दुर्घटना जड़े गुरुतर। राति 8टा समय बिजातला गाँ निकट में बाइक भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होता। यापर स्थानीय लोक मैंने गुरुतर बाइक आरोही बास्ता सोरेन को आम्बुलेंस जोगे रायरंगपुर डाक्तरखाना भर्ती करथिले। उक्त व्यक्ति रायरंगपुर डाक्तरखाना चिकित्सित होथबार सूचना मिली। परवर्ती खबर शुक्रवार सकाळ 8टा समय खड़ीशोल पंचायत अधीन कंचननगर गाँव को बणुआ हाथी पशि आसी घन घन आक्रमण कर घर को भांगी व्यापक क्षयक्षति होता बेले घर लोके जीवन बंचाई घर बाहरी दौड़ी पड़ा जाइथिबारे सक्षम होइछन्ति। बणुआ हाथी खाद्य अनुसरण कंचननगर गाँव को पशि आसिथिबा बेले ग्राम में सुशांत महांत घर उपर घन घन आक्रमण करथिले। सुशांत घर भांगी रुजी संपूर्ण नष्ट कर जाइथिबा बेले व्यापक क्षयक्षति घटाई। सुशांत घरे गच्छित रखा जाइथिबा धान चाउल समेत व्यापक आसवाबपत्र सहित बहु सामग्री नष्ट करने सहित एणे तेणे खिनभिन कर पकाई हाथी। परवर्ती खबर शुक्रवार अपराह्न 5टारे डुमापदा गाँव में व्यापक धान तली नष्ट कला बणुआ हाथी। गाँ जंगल बाहरी बणुआ हाथी खाद्य अनुसरण डुमापदा जनबसती मुहां होई गाँ मुंडरे गाँवर सतीश चंद्र महांत, उदय चंद्र महांत, ज्योतिकांत महांत, डमान माझी, त्रिभान माझी, अमान हेम्ब्रम, गोविंद महांत, बुधराय सोरेन चाषी मैंने निज निजर 5 माण निमंते पकाई पाखापाखि 30 माणु ऊर्ध्व जमी उद्दिष्ट धान तली को नष्ट कर पकाई जनाई। धान तली नष्ट जोगु चाषी माने दुश्चिंतार थिबा बेले बणुआ हाथी दौरात्म ग्रामवासी अतिष्ठ हो पड़ती। वन विभाग एक टीम हाथीर गतिविधि अनुधान न्यस्त रही जमापड़ी। परवर्ती खबर लाक्षाधिक टंकार काठ जबत। सूचना योग्य जे चोराचालाण होउथबा मूल्यवान सागवान काठ माड़ी बसिला वन विभाग जबत कला लाक्षाधिक टंकार सागवान काठ। उदला वन विभाग विशेष सूत्रु खबर पाई भोर 5टा समय उदला वनांचल अधीन जालीचेलीमा छक निकट में चढ़ाऊ करथिला। एही समय एक पिकअप भ्यान रे मूल्यवान सागवान काठ बालेश्वर चालाण होउथबा देखिबाकू पाइथिले। वन विभाग को देखि पिकअप भ्यान ड्राइवर गाड़ी छाड़ी फेरार होउथबा बेले वन विभाग काठ भर्ती पिकअप भ्यान को माड़ी बसिथिला। जबत पिकअप भ्यान रे 29 गोटी सागवान काठर लग रही जार आनुमानिक मूल्य 1 लाख टंकार ऊर्ध्व हेब बोली जणाଯାଇଛି। सबुठारु बड़ कथा है यही जबत पिकअप भ्यान अवस्था को देखिले यह
ଚରା କାଠ ଚାଲାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯଶପୁରଠାରେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ମିନି ମାରାଥନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା। ଯଶପୁରସ୍ଥିତ ଖଇରୀ ନିବାସଠାରୁ ସକାଳ 6 ଘଟିକା ଠାରୁ ଏହି ମିନି ମାରାଥନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏହି ମିନି ମାରାଥନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିବା 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟାର ଡୁକରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ, ଚାଳକ ଗିରଫ। ଦିବା 2:30 ସମୟରେ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଖୁଣ୍ଟାର ଡୁକରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ନ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରି କେସ୍ ନମ୍ବର 242/2024ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭେଟି ଜିଲ୍ଲାର 3ଗୋଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଏହି ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହେବାକୁ ଥିବା 3ଗୋଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଞ୍ଜପୁର ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ରଘୁନାଥପୁର ଏବଂ ଭୁଗୁଡ଼ାକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମଦ ଜବତ ସହ 2 ଜଣ ହେଲେ ଗିରଫ। ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ କାରବାର କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଉକ୍ତ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁଗୁଡ଼ାକଟା ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଲ ଟୁଡୁ ଏବଂ ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦ୍ରୌପଦୀ ଟୁଡୁ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରଘୁନାଥପୁର ଏବଂ ଭୁଗୁଡ଼ାକଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରୁ 20 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଅବକାରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 2ଗୋଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଇକବସାଠାରୁ ଘରୁ ସାଇକେଲ ଚୋରି ନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା। ପାଇକବସା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ସାଇକେଲ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସାଇକେଲଟି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:40 ସମୟରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାରିପଦା ସଦର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣଦା ଛକ ନିକଟରେ କଣ୍ଟେନର ସହିତ ଅଟୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ କଣ୍ଟେନର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଅଟୋଟି ଝାରପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କଣ୍ଟେନର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଟୋଟି ଅଳ୍ପ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ସୁନାପୁସି ଗ୍ରାମର ସୁନୀଲ ମାରଣ୍ଡି ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ମିଶନ ତାଳ ନେଇ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ତାଳ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ବଜ୍ରପାତ ନିରୋଧକ ଭଳି କାମ କରେ। ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ମିଶନ ତାଳ ନାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଯିବା ନେଇ ବୁଧବାର ଦିବା 1 ଘଟିକା
ସମୟରେ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ମିଶନ ତାଳ ନେଇ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାରିପଦା ଡିଏଫ୍ଓ ଏ ଉମା ମହେଶ, ତାଳ ଗଛ ଗବେଷକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।